afternoon, class. Good afternoon, Teacher Juster. Okay, before we start, okay, mag-pray sa kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Angel of God, My guardian here, to whom dost thou promise me, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Father. Son, Holy Spirit. Amen. Karon, kinsay absent sa ato? Kinsay absent? Walay absent? Wala. Very good. Kaya tanan na day Okay, now before we're going to proceed to our lesson today, so kinsay gusto mo sayaw? Ako, kami. Okay. Kami tanan, kami. Okay, kamutanan. So, magtindog sa tabali kay mo, magsayaw ta. Okay, tamo tra ka, dapat tanan mo sayaw. Sayaw mo, sayaw. Sige na mo, sis. Ikaw ay Masaya tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigat. Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya pumalakpak. Kung ikaw ay masaya pumalakpak. masaya. Buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Adya. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha, ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha, ha. Okay, everybody sit down. So this time, we have our classroom rules or classroom norms. Natay classroom rules. Unsa kanini classroom rules, class? Lesson. So kaning classroom rules mao ning mga rules nga dapat nato sundon during our class. So, okay, first pakibasa. Okay, respect each other. Sunod. 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 Okay. So, masunod ba ni ninyo, class? Okay, sure ba dyan nga masunod ni? So, karon, before mo proceed na ako ipakita nga video sa inyo. So, dapat tanaw ninyo karon ang video kay after sa video kay mangutana si Kuya. I like that sound. Quiet and mellow. Where's that coming from? Relaxing. Whoa, 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 whoa! That was a loud sound. Hey, guys. What's happening? Hey, everybody. I love those sounds you're making. Can you play that again for me, please? Nice. That's pretty. Quiet and low, that's the way to go. Whoa! Okay, I think we need to have a little talk about quiet and loud. You guys are playing quietly, and Baboom, you're playing kinda loud. I'm digging those sounds, but they're not really working together. We've got to get you all playing quietly. Let's make this song sound just right. Baboom, let's try a
quieter sound. Cool sound, Baboom, but that's louder than before. Let's try it a little quieter. Quieter? Quieter? Perfect, Baboom. Okay, guys, we're good to go. Let's try this one more time. Come on, Hoot, you too. 1, 2, 3. Quiet and loud. There's a difference in the sound. If you use your ears, then you can tell what sounds will work together. Quietly now. There's a sweetness to the sound. To make a gentle song and beat, you don't want to be too loud. Oops. Okay, nasabtan ba ang video? So, asa nagikan tong kusugay yung sound? Katong, dako ay katong? Katong pink ang color. So, okay naman mga pangutana, ang makatubag is tagaan nila kuya og ating badge of makaon. So, what are the sounds shown in the video? Unsa man klase nga mga sound nga ipakita sa video? Yes, kuya. Unsa man nga sound? Unsa man ikaw kuya? Okay, unsa man nga sound gusto ng boses? Soft, medium, loud. Okay, tama ba? Okay, ang ipakita sa video nga sounds is soft, medium, and loud voice. Okay, tagana to si kuya og badge og isa ka makaon. Atong papakan si kuya. Okay. Can you describe the sounds when it was loud? How did it make you feel? Okay, kinsa diri maka-describe kung unsaon daw ang loud sound? Ha? Okay, aligya, stand. Okay, i-describe unsa ang loud sound. Kusog siya. Tapos, okay, pwede ba ka maka-create o unsa ang loud sound? For example, mo shagit ka, unsa man ang loud? Kanang shagit, unsa man ang loud? Sige daw, shaggy. Karang loud na pagka-shaggy. Lugay. Oh, loud man siya. Okay, tama si kuya. Ano ang loud? Okay, kapakan na si kuya. Okay. Okay, listen. What did the soft sound in the video sounds like? What was it calm or exciting? So, ganyan sa atong gigdunggan niya to kuya, sugay to. Karon, unsa po daw kaning? Unsa ni? Soft. Kinsay maka gusto mag-describe diri unsa ang soft? Yes, si ate. Kinsa okay kuya? Unsaon man daw ng soft sound? Okay, di unsaon man. Kung ang kuya ganyan, syabit siya kay loud man. Unsaon man ang soft pagka siya ni? Tama ba si kuya? Okay, tama ka na si kuya. Okay, so karon para mas masabtan nato ato sa basahon atong learning objectives. So, dapat tanan mo basa. Okay, everybody read. For us to be able to understand unsa jud ang dynamics. So, ato sang basahon ang minsa unsa dynamics. So, mana atong kasulod karon. Okay, everybody read. Dynamic music refer to loud varying levels of loudness or softness in a piece of music. There are three levels of dynamics in music. These are soft, moderate, and
varying levels of loudness and softness. Doon ko sa music niya na ay mukusog, tapos na ako yung inay. Di ba na sa music? Kisay, nakadungog diri Okay, so mauna ang itawag na, ang tawag ana is dynamics. So, na ay tulo ka levels ang dynamics. Ang sa kanyang tulo ka levels sa dynamics, according sa yung gibasa, okay, soft, moderate, and loud sounds. Okay, class, natay buhaton karon nga activity. So excited ba mo sa atong activity? Yes! Okay, very good, ka excited. So, mahino na ko ang klase sa tulo ka grupo. Okay, before that, na ako ipakita na video sa inyo na nag-play siya instrument. So, kada grupo, dapat nila sundugon ang pag-play sa instrument. Kung sa may nakita nga instrument diri sa itong xylophone o drum. So, ang atong gamiton na is ang xylophone. So, para mag-grupo ta, kuya, sit properly. Okay, mag-count off sa ta. 1, 2, 3. 3. Timanin yung number. 1, 2, 3. Okay. Tanan 1 diri Asa to 1? 1 ra. Okay. Tanan 2 diri Asaan to? Asaan to? Asaan to? Tanan diri dito Okay. Group 3, pag mo lingkuran ng pag-circle mo. Tapos, kuya, pag mo lingkuran ng pag-circle mo. Circle, form a circle. Okay. Circle na, circle. Form a circle. Okay na? Okay, hindi sa tungtungan. Hi! Hi! Group 1 sa ang una. So, magpakita kong video din tapos, inyong sundugon kung giunsa nila ang video. Okay? Okay, thumbs up kung nakasabot. Thumbs up. Anak. Thumbs. Okay. Kung makana si kuya nakasabot, anak dayon ha. Okay? Okay, group 1 sa una. Okay, tanong mo group 1, tapos i-play din ninyo sa ang dibuhat nila. Nakapalo? Wala. Ibalik ka sa atin. Katong simple na lang. Okay, balik ko na to. I-post na yung PC. Katong na yung letter. Okay. Nakita ninyo ang letter, Dra? Okay. Very good si Kuya kayang sulat. Okay, nakita ninyo ang letter? C? Okay. Okay, Kuya. Paano tayo sa ilang? Okay, okay. Tugtuga ang duha kasi. Kaduha na si. Okay, si Frank. Okay. Duha kasi. Okay, duha kasi anak. Okay, group 2 tanaw sa group 1 kay kamula rin ang sunod. Okay? Okay. Very good. Okay, sunod natin. Very good na to, memorize na to. Okay, balik. Sige lang, sige lang. Okay, good. Balik na sa katong una. Okay, very good. Dili, sulatan na lang sa inyo ang letter. Tapos, paminasa. Okay, ate, isulat niyo ang letter. Wait lang. Isulat niyo ang letter. Balik ka sa atin. Isulat ang letter. Tapos, after anak, i-perform na yung inyo. Okay.
Pwede na lang mo sundok ang group 2, group 3. Practice ninyo. Okay, balik. Sulatan ninyo. Group 2, group 3. Okay, group 2, group 3. Okay, wait lang. Ay, Sirisa. Everyone, balik ko sa niyate. Okay, ang first letter, first batch, first set sa letter, atong i-play tanang sabay. Okay? Okay, ready? Group 1, group 2, group 3. Dungan, 1, 2, 3, go! Dungan, 5, 6, 7, go and! Balik, balik! Okay, tanaw sa Dria. Tanaw sa Dria, okay? Group 2, tanaw sa. Group 3. Dua kasi, anaon siya. Pag dua kasi, 1, 2, 3. Sana? Kiri ka na? Sabay. Okay, quiet sa. Okay, group 1. Okay, play sa ang group 1. Kinira, i-play sa. Okay, i-play ninyo nga kuan. Ano ito? So, very good, stop. Okay, kung saan ang pag-play ang moderate? Tara sa class. Sige lang, moderate. Karang sakto ra. May kaya na, sakto ra. Sige gaman. Balik. Tara dire. Very good. Okay, how about ang group 3? Loud na pagkatugtog. Kanang usog kayo. Okay. Okay. Magsabay ta ninyo nga soft, moderate, o loud. So, unsa kanyang soft nga pagkatugtog? Hinay kayo. Tapos, ang moderate, unsa man pagkatugtog ang moderate? Sakto ra. Tapos, ang loud? Usog kaayo. Okay, magsabay ka ninyo using dynamics. Okay? Magkantong 3, tapos pamahingon ko go, mag-start na. 1, 2, 3, start! Okay, balik. Hinay ra kaayo ang moderate. Unsa ka ni mag-play ang moderate? O, sakto ra. Unsa man ang sakto? Hinay ra. Tapos ka na ating kusugay, katong mo ganyan di-play. Okay, ready na? Balik ko na ito siya 2 times ra, okay? 1, 2, 3, go! Balik. 1, 2, 3, go! Okay, stop. Okay, last na lang. Play ang soft. Soft. Okay, go. Sinong daw? Very good. Moderate. Very good. How about ang loud? Very good. Atong mapalan ito. So, galing. Okay. Kung ano nila kuya ang instrument, tapos go back to your proper seat. Arrange your chairs. Okay. Nakalikod na tanan. Asa mo ba? Okay. Sit properly ati kuya. Okay, according to sa gibuhat na to ganiha, unsa may inyong na obserbahan? Unsa man inyong obserbahan? Kanang play mo kuan. Katong isa-isa mo unsa man ito?
Ang group 1, ang group 2, group 3, loud. Okay, kinsa may unsa may naobserbahan ninyo ganiya sa atong buka? During nag-anak mo kuan, yan unsa may nakakuanan? Different sounds. Different sounds. Yes, kuya. Different sounds. Okay, different level sa sound. So level sa kakusgon sa unsa man? So, kung sa kanang i-play na to, si properly kuya. Kung sa kanang i-play na to gani ha? Unsa to nga song? Happy birthday. So, gani ha, naka-observe ta nga, lain ang tingog sa kada grupo. Ang group 1, Pinay. Ang group 2, katamtaman lang. Tapos ang group 3, Kusugay. Unsay tawagan na nila? Insay mga tubag, unsay tawagan na nila? Yes, kuya. Okay, tama ba, Dynamics? Yes, tagaan si Kuya Og prize. Now, we have another activity. So, naroon na kami diri we have speaker. Okay, pakiulot sa Okay. Okay, nagdinalaman sa on yung speaker. Okay, read the directions. Okay, everybody read. Adjust the speaker volume to match our specific dynamics. Soft, piano, moderate, middle, or loud voice sound. Okay, pag soft, gani ang sa gani. Piano, Pag moderate, middle, pag loud. voice. Okay, very good. Ang tawag sa ila. Okay, so, kinsay makaanti diri kung makingon niya si Kuya nga, i-play unsa ang soft, inyong adjust ang diri unsa ang soft. So, mag-ingon niyo loud, inyong adjust ang unsa ang loud. Okay, kung mag-moderate, unsa ang moderate. So, ang maka-play og tama, tagaan ni Kuya og teacher og prize. Kinsay una makaanti diri Wait lang! Wait lang, sit down sa. Kalma lang. Okay, taas o gamot. Saman. Okay, yes, kuya, katang naka-blue. Okay, dili ko kuya. Okay, i-play dili dili ka mag-play. Ang loud. Loud. Sama ng loud. Okay, tama ba si kuya? Okay, unsa pa ng loud? Kusog. Okay, so, tagay si kuya og prize. Okay, kinsa pa yung mani sa to nga? Kaya, tabi. Okay, i-play ang soft. Saan ang soft? Okay, tama ba? Okay, ang pangalan si Kuya. Okay, kinsa pa yung mani. Taas ang kamot. Si ate na po. Okay, i-play at yung moderate sound. Moderate lang. Normal na siya. Okay, tama ba si ate? Okay, pagpakalan ko kusog na bakpa. Okay, very good. So, last na lang, isa pa. Isa pa. Okay, si ate. Okay, i-play at yung
ganihan nga group. Okay. Dili ang group 1. Kinsa tong group 1? Dili ang. Tapos group 2. Ay, dili ang group 2. Tapos dili ang group 2. Okay. Inanya tong game karon. Mag-play si Ate og music. Kung sugay ang music pag-play, so pag loud. Loud ang music. Pag loud ang music unsaon? Loud. Okay. So kung moderate ang music, stop mo. Yan siya. Okay, pag soft ang music is mukiay mo. Okay. Unsaon pag loud? Okay, pag soft. Okay, ready na? Okay. So, tanaw na ko ang kada grupo nga matama. Hindi nga dulas, tawag yung dynamic stop. Stop ang music, so mag-stop po mo. Wala nang stop dance. Okay, ready na? Okay, play na ang music natin. Tama na. Okay, freeze! Okay. Sama na! Freeze! Hindi ko pilihan. Yan, sama na. Yan, sama na. Okay, nilihok ang group 2. Okay, pwede na mo mag-ilihok group 2. Okay, next sila na lang mag-ibig group 1 o group 3. Dapat dyan rin pa rin. Okay, ready na group 1 of 3 no? Okay, ready na mo? Ang makita na kung mag-ilihok, automatic na dayon. Okay, get ready. Play the music at the end. Wait lang. Nanong namin ko. Apa sila apa? Dali ako tiro. Wait, dito sa akin. Dito sa akin. Hindi, wait. Pag mag-ana na kami mo, tapos mo ang music. Okay, balik. Okay. 1, 2, 3. Play ate. Tama na. Kailangan sama na. Kailangan sama na. Again. Oy, Oy. So why do you think dynamics are important in music? Nang importante man ang dynamics? Yes, kuya. Ay sa pag-gasa. Ang tama. Tapos yung boss. Direto ba? Nga nang importante man ang dynamics? para matuno ang sound. Yes, para matuno ang sounds. Very good. Tagal na to si kuya another batch. Piunsa pa. Nga nang importante man ang dynamics sa music? Nga nang importante man din siya? Insa pa yung answer? Ang saan itong dynamics? Yes, kuya. Music nga na importante man ang dynamics.
Okay, unsa man ang sundo ko nila? Katong tulong ako kung sa man to. Okay. So, pagpaka natin si Kuya, so, importante ang dynamics kay para makabalita na unsay ka usgol o hinayon sa music o katamtaman niya nga usgol. Very good class. Okay. Kung sad mo, unsa man nga level sa dynamic ang ipa-play. Kung sad. Yes, ate, unsa man? Sige dito, ay pagkalang. Unsa man nga level sa dynamic? Ha? Soft. Tama ba, soft? Okay. Tagana ko si ate Aurel. Magpaka na ito po sa si ate. Sorry. Karon, kung how about when you are feeling good? Ganang naka sa good mood, ganun doon tayo yung asno. Unsa man? Okay, unsa man niya? Ha? Moderate Okay. How about when you are angry? Kanang sukukan na dito. Unsa man na? Unsa man na? Kung sukukan na dito. Classmates. Dili maka-answer yung chorus ha. Mag-task o ka mo. Okay, dali. Siguro na lang para maka-answer siya. Unsa man. Kami yan. Kung nasuko ka, unsa man na? Loud. Pagpaka natin si Kuya. Okay, daw loud pa. Okay, very good. Pero nanapod tayo last na lang na activity. So, paano yung ako ni grupo ha kung kinsa ibang tip ka grupo? Kinsa tong group 1? Okay, group 1 na lang nadaog. So, dapat walaban ang group 2. Gutri, bawit mo diri ang tigit. Okay, dali mo sa front. Dali sa front. Okay, group 2 asa. Dili magaway. Okay. Okay, tanaw tani po sa TV. Okay, basa sa tanan. Sa direction. Okay. Bakit sa tinggal-tinggal? Wala rin mo, tinggal-tinggal mo. Dawel sa labas. O sige, sila na lang sa group 2. Tapos, baba black shirt. Ikaw ninyo. Rin ko ako yung group 1. Okay, unsa ka ng group 1? Ang group 2? Ang group 3? Group 3 lang saman. Okay. Ang group 1, ang kataw ni ang learning go away na hinay siya. Soft. Okay? Unsa soft. Kailangan pa dog ni teacher ang soft. Tama sa kanin mo? Unsa kanin mo? Unsay moderate lang, moderate lang. Ang group 3, loud na. Unsa man loud? Pamangana. Unsay ka ba? Rekos di Ready na? Very good. So, bubawi dyan ang group 2, group 3. Asa ang group 3? Ibo mo. Okay, pagtulog-tulog ako, Adria na po, Adria. So, magpala ka sa dynamics. Okay, pala sa tatraya sa tatraya. Okay. Kulang pa ang kabusog. Balik, go. Okay, so final ni loud tapos gunjod. Pag itutulungan nila ako, tapos, ang dili makapalo sa dynamics, diretso na dayon. Ang mabili na grupo ang makadawat on prize
sound. Ready na? Ready na? Aha, aha. Okay. Jingle, jingle, little star, how I wonder what you are. Rain, rain, go away, come again another day. The wheels on the bus go round and round. Twinkle, twinkle, little star, the wheels on the bus go round and round. Rain, rain, go away, come again another day. Twinkle, twinkle, little star, the wheels on the bus go round. Twinkle, twinkle, little star, the wheels on the bus go round. Rain, rain, go away, the wheels on the bus go round and round. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Rain, rain, go away, come again another day. Guys, balik-balik. Pag di kami memorize kung tarong okay, go. Rain, rain, go away, come again another day. Little children want to play. Rain, rain, go away. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. The wheels on the bus go round and round. Twinkle, twinkle, the wheels on the bus. Twinkle, twinkle, the wheels on the bus. Twinkle, twinkle, rain, rain, go away. Sorry, sorry ako. Okay, kaya karon baylo na to. So, diri ang diri ang soft, diri ang loud, tapos diri ang diri ang soft, loud, tapos moderate. Okay, 1, okay, tanan man mo, nakasabot na dyan sa dynamics ha. Tanan, tagan, og prize. There you go. Okay, karon zaman, din sa may makatubag. Ilang kabok laban sa dynamics? Jonathan sir, kila. Very good. So, unsa tong tulo ka laban sa dynamics? Yes, ate. Unsa tong tulo ka po? Tinda. Unsa man to? Tulo ka po. Okay, sige, ate, ka mo. Very good. Okay. So now let us try to understanding about dynamics. So directions, choose the letter of the correct answer. Raise your right hand if you want to answer. You need to raise where's your right hand? Where's your right hand? Okay, raise your right hand if you want to answer. What does soft mean in music? Wait lang pa. A, playing very fast. B, very slow. C, playing quietly. D, playing loudly. Okay, check na to si ang answer. O tama ba? Okay, number 2. If a song is described as moderate in dynamics, how should it sound? Moderate ha? Very quiet, not too loud or too soft. Ay, sa pang-answer yung chorus ha?
extremely loud, or very fast? Ito may answer. Yes, Ate Althea. D, okay. Check natin kung D. Okay. Next. Which of the following is the best example of soft dynamics? That's soft dynamics. A, shouting, whispering, talking normally, or yelling. Bilang yung answer ko. Yes, asa mo niya? B. Check na to. Very good, class. Good job. Next is, how would you perform a song? Paminaw, how would you perform a song when the dynamic is loud? Loud na punta. A, sing softly. B, sing at the normal voice. C, sing loudly and with energy. D, sing very slowly. What's the answer? Okay, atin sa one. Letter C, okay, check na to. Okay, basa tanan. Okay, how does changing dynamics and music help the listener? Okay, A, it makes the music longer. B, it makes the music easier to play. C, it helps express feelings and changes the mood. D, it speeds up the music. It's an answer. Yes, sir. Letter C, let's check. Very good! Gusto mo ang pakpak pag naipatama? Okay, what kind of dynamics does a happy birthday song have? A, loud, soft, very fast, very slow. Wala na nag-stop, kaya wala na tanaw. Sama, ate. Ha? D, okay. Paminaw, how do dynamics, thoughts, and storytelling through music? So here we go. A, by making the song louder or softer to match emotions. B, by playing more instruments. C, by increasing the tempo. D, by changing the melody. Ito man, C, tama ba ang C? So ang tama is isa man. Okay, by making the song louder, softer to match the emotion. Last two na lang ha. Which of these would you use to make a song more emotional? Kung emotional daw ang song, changing the dynamics, playing only one note, using only fast tempos, or repeating the same melody. Yes, ha? So the correct answer is letter A, the dynamic. Okay, last na lang ya. When singing a happy song, which dynamics might you use? A, soft dynamics only. B, loud dynamics to show excitement. C, no dynamics at all. D, very slow dynamics. Okay, inside na ka-perfect. Perfect one. Okay, so properly. So nasabta na ang dynamics? Okay, very good. So properly sa, go back to your seat. Okay, since we are done our lesson today, goodbye class.